بسم الله رفعت العلم، بسم الله حملت القيم. قولوا معنا بسم الله، بسم الله. فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني. فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني. لا تكتب غير الإحسان، لا تكتب غير الإحسان، واصدح في حب الأوطان. قولوا معنا بسم الله، بسم الله، بسم الله. حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله رفعت العلم، بسم الله حملت القيم. بسم الله رفعت العلم، بسم الله حملت القيم. قولوا معنا بسم الله، بسم الله. يا قلما خط الأفكار، يا قلما كالبلبل طار. يا قلما خط الأفكار، يا قلما كالبلبل طار. يا قلما يرسم أشجارا، يا قلما يرسم أشجارا. يا قلما خط عليكم يقدم صبر له. سلام عليكم وعليكم السلام. سلام عليكم تكنسه وربه. سلام عليكم وعليكم السلام. سلام عليكم زورنا لكيبه. سلام عليكم وعليكم السلام. سلام عليكم يورج كدنسو. سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. أندالا تنو كاولين مندو كبركدا ka kisi ni neman barka caman ɲini ala fɛ a ko kɛ an kuntigi muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw a n'a ka sodungew ani maa maa de i senda u senda nɔ na fo ka taa se sara dɔw ma. ala k'an bɛɛ ye o jɛkulu senima ninnu o kɔnɔna na. ni an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan nɛgɛw kɛrɛfɛ a baman bɛ technicien waraba jibrila kulubali ale bolo, kuma galama b'a balakɛ modibo sila ale bolo. an bɛ hakito ɲini kɛ bi an bɛ retard la ka da ko nu o cogo kan, o tɛ ba ko la. wara kumajan t'a la n'ala sɔnna bi kunnafoni da sira fɛn minnu ma an minnu ɲɛɲini k'o walawala to dunkan na insha Allah. يقدم صبر له. سلام عليكم وعليكم السلام. سلام عليكم تكنسه وربه. سلام عليكم وعليكم السلام. سلام عليكم زورنا لكيبه. سلام عليكم وعليكم السلام. سلام عليكم يورج كدنسو. سلام عليك وعليكم السلام. كدنسو تشانيا بفولندو antanya radio ambu befo ambe do kuye ko bolo fara kura fara langa no ye kherwane oluka radio so amu ufo o kuku bismillah ko ambe ko o kan sama do wula kuna fone mun no bitema fe o betema kherwane fana radio so la ina fa bitema radio so la togomina awanga bi ambe do mina we arabaye kala mina mbalo sungolo makono bi etle mwani nani malika jatela san kalo segina hijra kalo 1442 to kalo be le wolong la avril kalo san 2021 no be kulo 4 mois anga bi kono fono kono mali ale bundagu kola ko mali surasi do sara kafara bamanti je kulu ma do ka kono fono udabna se uma kasangani bana ko mfana ye ko ma saba sara bana ina malila ani bana nyara ma kura minu fanana kunnafoni o dabina se o lahalayaw ma kucala o don anw ye kunnafoni di kɛ alimami jabe ale ka kalanden dɔw tilala o a yɛrɛ denmuso dɔw tilala kunnafoni o dabina se o ma. o kɔfɛ an ka kodɔnso biro président Fransi an n'ale fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanga ni sunkalo ko in ni a lahalaya ye. min ye Muritani o ka président kɔrɔ n'o de ye Uludu Abdulazizi ko a bolofɛnw n'a ka maramafɛnw kulu k'u y'a bɛɛ saisis ka sababu kɛ a ka fanga waati dungo juguya min kun bɛ a nɔfɛ ka taa se Muritani o ka société o ka jamana ni Grande Bretagne n'o de Angleterre u y'u bolo di ɲɔgɔn ma o ka pétrole bɔli la, pétrole min bɛ bɔ bakanaw na kunnafoniw da bɛna se o ma. ka fara min yɛrɛ ye Côte d'Ivoire k'u ye gouvernement kura sigi ani ka taa se Muritani bana yɛrɛ lahala bɛ cogo di ani ka taa se min yɛrɛ ye Misira ale kunkanko ka taa se Allemagne ani kunkanko ka taa se min yɛrɛ ye Saudiya jamana
sungolen kono imraw ni fɛnw kan ka kɛ taabolo min na ani haramu saliw bɛ kɛ cogo min hakili la o ye kunnafoni dikow kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni ye bakurubaya la sɔɔni kunnafoni o bɛna ɲɛɲini k'u walawala todunkan na insha Allah. Naya voyage Al-Slameu ni agence de voyage belebeleba ye min la kodɔnnen do Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wa u kɛlen do ka Mali yɛrɛ kumabɔ Makan jamana kan ni u ka baara ɲɛdɔnw ye ka hijidenw bɛrɛbɛrɛ hiji latigɛcogo ɲuman na san 20 kɔ hiji baaraw ɲɛdɔn kɔfɛ san 6 ka tugu ɲɔgɔn na Makan jamana bɛ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma u ka hiji kɛcogo ɲuman ani baaraw taabolo ɲumanw na wa ka fara nin bɛɛ kan u ni Turkish Airlines ka bolodi ɲɔgɔnma hukum kɔnɔna na danaya voyage ye agence ye min bɛ hijidenw doni vol direct la escale tɛ min na taa ka segin Bamako ani Makan jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ye kibaruya ye ka bɔ danaya voyage ɲɛmɔgɔso yɔrɔ hiji a bɛ sɔn ka kɛ embouteillage ye o siratigɛ kama tɔgɔ sɛbɛn dayɛlɛnnen don ka teliya ka n'i ka wariw sara joona yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo. Danaya voyage jabalaba filɛ nin ye Bamako kolonkisɛba banki n'u k'a ma ko BDMSA au kɛrɛfɛla la yen téléphone numéro ye 20 22 24 25 76 26 26 26 walima 76 28 28 28 kayikaw a b'o wuli ka se Modibo Sila fɛ radio kodɔnso la walima aw ka weleli kɛ 66 38 00 30 danaya voyage alala i ye danaya minɛnw fa. An badenw ni ye sɔsɔli donne dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw nin ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fana kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi Ameriki Gabon Congo Senegal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ Coy aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i ni kun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma da u ma fɛn min ye di ye a dilancogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya wa tɛ kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. An bɛ Sisoko Abatu Sauda an b'a fo filɛ ka ye kaso bonbonba o kɛrɛfɛ k'u kana an ta d'a ma wala u kana an yɛrɛ ka situlu dɔw mu an ka dɔnni diw dun o dɔ la kan ninnu o bɛ fɔ dɛ an b'u fɔ o ka zaabi min bɛ yan an bɛ o fɔ o fana ka an sama duwawu la kati dɛsɛbara kɛnɛ kan an bɛ foli di Alikali Sise ale y'an ka cɛkɔrɔba ye a bɛ Somangidi Abibulayi Sise an b'a fɔ o y'a den ye a fana bɛ Somangidi an bɛ foli di Fanta Sawane ma a bɛ Somangidi Jaka Jalo an b'a fɔ Somangidi Penda Tarawele an b'a fana fɔ Somangidi Abubakari Jalo n'u b'a wele ko karamɔgɔ an b'a fɔ ale bɛ Kucala Isaka Watara ale bɛ Kayindi Karankara la Fatumata Sugo an b'a fɔ ale bɛ Jewura Karata commerçante don Zumana Dumbuya ale ye commerçant ye Kayi suguba la Bubu Juwara ale bɛ Jiyala Kaso an bɛ foli di Maliki Jawatema Bamako Mamadu Bunne ale bɛ Jekura Kalilu Sembara n'an ko Tantifa an b'a fɔ ale bɛ Banamba santigi la an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ bɛ sema fɔtaw ani kɛtaw ani ŋaniyataw la
n'an bɔr'o la an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ Mali sɔrɔdasi kelen ko o ntanyana ka fara Bamantijɛkulu maa 12 ka d'a kan ko Mali lakana maaw o ni Bamantijɛkulu k'u karila ɲɔgɔn na n'o ye kunun tarata ye Mali yɛrɛ faamaw ka kuma sira fɛ maa kelen tora Mali cɛdenw na maa 12 ko o sara minnu kɔni ye attaquement kɔni kɛ kunun tarata i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min k'a kɛra tarata sɔgɔma joona ko kɔni y'a essayer ka kɔna Mali lakana dagayɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ Moti mara la o kun y'a essayer kulu ka taa yen frappé mun y'a sɔrɔ Mali lakana maaw kulu u b'u yɛrɛ kalama anakaw jangu m'u yɛrɛ la anakaw ni force wulila ka se ka dankari kɛ Bamantijɛkulu maa ninnu kɔni na ni dun ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ maa kelen tora an ka maaw la ko maa 4 joginna Mali lakana maaw la mais k'u ka jogini ko o ma juguya kosɛbɛ o kɔfɛ k'u taara su 12 sɔrɔ o ye jugu su ye kunnafoni ka fɔ la ni dun ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ mars kalo tɛmɛnen o tile 15 maa 33 sara Mali sɔrɔdasiw la ka d'a kan u taara kan de fana attaquer o cogo la n'o ye Gawo marabolo dɔ ye depuis ɲinan sa ka don n'o ye 2021 o ɲɔgɔn farapu juguman ma Mali lakana maaw kɔni sɔrɔ nin waati kɔni na a sofɛra kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ko depuis accord Alger de fiɲɛna o de ye Mali bila kɔlɔlɔ la wa mun de don awa mun de don ko in yɛrɛ ko fa a ɲɛ yɛrɛ ka yira dɛ a ko kɔni kɛra kabako ye kɛrɛnkɛrɛnna fagaliw ni maaw yɛrɛ ka tunu ɲɔgɔn na ani k'a kɛ sababu ye ka maaw yɛrɛ siga ɲɔgɔn na n'a ɲɔgɔn fɛn caman o kɔni de donnen don ko ninnu na Mali yɛrɛ kɔni depuis accord yɛrɛ signana 2015 n'o ye accord d'Alger ye ka na bila sisan na maliyɛndenw yɛrɛ caman a bɛna fɔ kulu u ɲini ka siga ɲɔgɔn na mana dɔw ko accord a bɛ Mali de arranger wa walima minnu bɛ Azawadi ko la n'olu bɛ ka tilali ɲini a b'olu de arranger wa walima dunan dabaraba minnu yɛrɛ de b'a la ko fɔ ka accord d'Alger ko k'a appliquer ko n'o ma kɛ ko Mali tɛ hakilisigi kɛ o kɔrɔ hakilisigi b'olu de bolo wa walima jumɛn don walima lahalaya jumɛn don ko kɔni bɛ ni lahalaya na a ko kɔni ye maliyɛnw kɔni gaw kamana na maaw t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ jumɛn u bɛ t'u jɛ yɔrɔ jumɛn mais minnu kɔni n'ala fanga kalifu ma o ka bɔ ka ko ɲɛfɔ maaw ye n'u fanga bɛ se min na u k'o fɔ n'u fanga tɛ se min na k'a kɛ ko a ka dun a ka dun e bilala a dunya de kɔnɔ i k'a fa n'i ma se k'a fa a fɔ a ka dun ka se nin degré ma i ka walan sɛmɛ an bɛ nin ye tubabuw de la ani européens kɔni n'i y'u bilala dingɛ min na n'u tɛ se dɔrɔn u bɛ bɔ yen an ka maaw tɛ se o de la f'u k'u bɔ yen n'a bɛ min kunna ye n'a tɛ se a la walima ni lahala min don a y'a ɲɛfɔ maaw ye a ka taa a ka baaraw la ni maa wɛrɛ bɛ na o k'a dingɛ fa o ka fisa jamana ka to firile ko tɛ ɲɛfɔ jamanadenw ye fo maa damadɔ réunion fɛnw o ka ko yɛrɛ kɛsɛ fɔ maaw ye Mali ko kun ye min ye maaw bɛ se k'u yɛrɛ faamu a ko la cogo min wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله عملت القيم بسم الله رفعت. Mali kɔnɔ ko bana in ye maa 3 olu ntanyana tarata tɛmɛnen Mendriso bi kɛnɛ ko kunna a ka kunnafoniw na ko bana yɛrɛ maa 129 la o kun ye test kɛ maa 869 o senfɛ o labanna k'a fɔ maa 20 k'olu kɛnɛyara bana in donna Mali la 2020 o marisi kalo tile 25 o san kelen tɛmɛna marisi kalo tile 25 2021 ka d'a kan n'i ye jateminɛ kɛ ka na bila sisan na ko maa 396 ko bana in y'o de faga ko bana in bɛ mɔgɔ 10,000 ani mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 50 de la ko a y'olu de minɛ quoi mais maa min kɛnɛyara ka bɔ olu la o ye mɔgɔ 7,000 ani mɔgɔ 9 maa 1,673 k'olu mabɔlen don maaw la ale bɛ minisiriso kɔni kɛnɛyaso k'u bɛ wele bila maaw k'u janto misiriw la misiriw minnu bɛ ka fɔ kɛnɛyako a n'a bundaku o nasira o kama wa hali bi an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم. Mauritanie olu ka minisiriso min bi kɛnɛ ko kunna a kumana kunun tarata ko k'a 16 yera olu fɛ yen ani mɔgɔ 1 o sara o ka 24 heures tɛmɛnen na olu yɛrɛ kɔni ko maa 34 olu de kɛnɛyara o kun ye test kɛ mɔgɔ 1,087 minisiriso kɔni ka fɔ la
maa 34 olu ka ko bi ka jateminɛ hali bi k'a fɔ Muritani depuis bana in donna kana bila sisan n'o ye kunu ye ko maa 17 mɔgɔ 900 mɔgɔ 55 bana in y'olu de minɛ o la maa min kɛnɛyara o ye mɔgɔ 17 mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 46 o kɔrɔ maa caman t'olu la a bɛ min na ye sisan ka d'a kan maa min sara olu fɛ yen o ye mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 50 Muritani ale jamana na u ka ministiri min bɛ kɛnɛyako kunna olu yɛrɛ kɔni ka kunnafoni o nasiraw la wali bi sa an bɛ ala de deli bɔdɛ ɲuman ala k'o ka n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Muritani u ye kunnafoni di kɛ k'u ka président kɔrɔ n'o de Muhammadu Uludu Abdulazizi n'ale tun bɛ fanga na n'ale ye président sortant ye an b'a dɔn depuis waati jan a ka ko bɛ kiri maaw bolo ani maa 12 minnu ka sur'a la k'a fɔ u ye jamana u ka fanga waati u ye jamana sɔrɔ siraw a n'a nafa siraw k'a ɲɛsin u yɛrɛ n'u masuruɲamaw ma an'u ka société n'u ka société masuruɲaw o senfɛ ale kɔni ko don kelen awa don bɛ zo ta ye ko don kelen o ye fɛntigi ta ye ale yɛrɛ kɔni wulilen sa ale kɔni kiri busamisɛn gɔnbɛ a la ale yɛrɛ ko a bilala ka waati gɛlɛnw na kosɛbɛ o senfɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka wariw a n'a ka fɛnw k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ compte bloqué ye ka fara maa 12 kan ka fara a kan k'a sababu kɛ jɛnɛtigi bolokɔni ko ɲɛsin bi a ma Uludu Abdulaziz yɛrɛ n'a yɛrɛ si bi sanji 64 ko kirimu min b'a nɔfɛ a ye jamana wariw a y'a kɛ a sago ye Muritaniɛnw ka fɔ la ani maa 12 ka fara a kan o kɔni de kiri b'a nɔfɛ nin waati in na an t'a dɔn a ko tɔ bɛna kɛ cogo min na hali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Muritani k'u ka gouvernement ni Grande Bretagne n'o ye Angleterre ye o n'o ka société ba dɔ n'o bɛ pétrole ni gaziw bɔ k'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka bolonɔbila kɛ sɛbɛnna ni Angleterre société in mun ye Muritani bakan pétroliw y'a dɔn o ye dɔ ye o ni Sénégal jɛm'o la min fana bɛ bɔ ba kɔnɔnaw ni o kɛrɛdaw la kulu ko u y'o marché di Angleterre ma koyi u y'a signé u ni ɲɔgɔn cɛ k'a wari kasabiw ka ca kosɛbɛ o yɛrɛ y'a yɔrɔ désigné ka ban o y'a signé u ni ɲɔgɔn cɛ Muritani yɛrɛ ɲɛmaaw ka fɔ la ko ni kɔni ye société in a bɛ se ka recherche kɛ n'o ye pétrole k'a ye ka laban k'a bɔ o mana ko o bɛnna o lahalayaw de kan o fana senfɛ tun ye jateminɛ kɛ ko nin société ɲɛ Angleterre société ba ye k'a bɛ baara la a bɛ sanji 30 o boɲango kɔni walima a farala société baw ka Angleterre sanji 30 boɲango k'a b'o bɔ kulu ne ye kɛlɛ fɛn fɛn y'anw fɛ yan Daesh dɛ Hakimi dɛ Al-Qaïda dɛ a bɛɛ pétrole wallahi wala k'an kari ɲɔgɔn na pétrole sanu wala an ka jamana dulɔminɛw ani dusuzandenw a jɔ an ka fɔ ten koyi ani maa minnu n'u t'u fa dɔn t'u ba dɔn u bɛ dɔrɔgu d'u ma ka marifa d'u ma ka maaw fa u ka se k'u ka projet monter an kɔ kan dɔrɔn ani faama minnu fana n'u b'a réalité dɔn n'u tɛ tiɲɛ fɔ nin bɛɛ b'a la lahara nin bɛɛ bɛ jugé nin bɛɛ bɛ jugé ko in bɛ nin de sinon n'i bɛ ko ban yɔrɔ ɲini a tɛ se nin bɛɛ ma Muritani bɛ k'a ta bɔ awa min ye Sénégal bɛ k'a ta bɔ Daesh t'olu yɔrɔ la ka d'a kan olu ni dunan dabarabaw bɛn b'a la an minnu ta marché bɛɛ bɛ k'a ɲini ka dɔ sɔrɔ Daesh ni a fɛnw olu de bɛna créer yanni bɛɛ k'i yɔrɔ sara sɔrɔ n'olu ka sara sɔrɔ dɔrɔn u bɛ wuli ka tɛmɛ n'u yɛrɛ Daesh bɛ tunu an bɛ dugawu de kɛ hali bi jamana ye ala k'a ɲuman bɔ a la hali bi sa an bɛ ala de deli wadda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Ivoiriyɛnw u ka palais secrétaire général ye kunnafoni di kɛ n'o tɔgɔ ko Abdramane Cissé ale ye palais secrétaire général ye ko gouvernement kura k'o sigira a ɲɛmaya tun bɛ ministre par intérim ale de labanna ka kɛ premier ministre waati tɛmɛnen ale fana y'a ka gouvernement sigi kunun tarata u ye kunnafoni di kɛ ministre 41 ko muso 8 bɛ a la ani n'o ko wuzaraw daw la jamana yɛrɛ ka ministrew minnu bɛ ni ministre garadi bɛ d'u ma jamana baara la o fana 4 bɛ a la ka taa se min yɛrɛ ye ko in kɔni ko bɛɛ ministre 41 o boɲango i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min ko cɛ yɛrɛ ye kɛlɛkɛsiɲɛ kɛ
a ye kalikasiɲɛ kɛ a na kɛ a sigira n'o kɛra Amidu Bagayo ale ntaɲane Ivoirien kɔni ka ko bɛ nin cogo in de la o kɔrɔ fanga ye Ala ta de mɔgɔ bɛ se ka sa k'i to fanga la Tanzanie président sara Côte d'Ivoire premier ministre fila bɛɛ sara ko ninnu kɔni bɛ ta a kun ye maaw k'u janto Ala ko in na an b'a dɔn a bɛ kilimubaw kɔrɔ a bɛ avion baw kɔnɔ kaburu kɔnɔna in ka kala dɛ a y'a janto la a k'a janto fantanw ka hakɛ la faamaw yɛrɛ ka sali a ka misiriw jɔ a ka sali yɔrɔ la a ka maaw su ka kɛ Ala ko in kan o de bɛ laban dɛ a layɛ k'i y'a dɔn ta bɔ ta a bɛɛ ka ɲɔgɔn su ka ɲɔgɔn kɛ kana gɛlɛnw de ka ɲɛsin Ala ma Ala k'an kisi ka bɔ o ma Côte d'Ivoire u ka ministre kura kɔni sigira komi sɔrɔ b'olu ye kosɛbɛ sinon u ka ministre nombre kɔni cayara fo ministre 41 i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen. Misra président Abdel Fattah Sisi k'a fana kumana bi araba k'a ko k'olu ka ji tomi kelen o tɛ ja kɔ maa kana s'a ma dɛ u ka ji tomi kelen ka d'a kan a bɛɛ ye u ni Ethiopie cɛ gɛlɛyalen don i ni Ethiopie ye Brazil fa olu niyɔrɔji k'a bɛ dɔgɔya olu ni Sudan u bɛ bɛnkan na Ethiopie kɔni olu ma bɛn Ethiopie de ko Brazil b'ale de ka jamana kɔnɔ hakɛ b'ale bolo a k'a fa ji min bɛ bɔ yen de ka na Misira ni fɛnw o kɔni ni Sudan wulilen don ka jɔ Misira président kɔni ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da kɛnɛ kan o kɔrɔ n'o ye k'a kɛ ni force ye kɛlɛ ye o walima k'a kɛ ni embargo sira ye o ka d'a kan ko n'a fɔra force ko caman bɛ kɛlɛ de caman jateminɛ n'o ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛ ye ko kɛlɛminɛ caman wɛrɛ bɛ yen kɛlɛcogo caman bɛ yen i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ ko k'an ka labɛn ka juguw kɔnɔ se fɛn fɛn b'an ɲɛ ka juguw kɔnɔ an n'an b'u siran n'o ye k'a dan tɛ i n'a fɔ mugu ni kisɛ dɔrɔn ko Misira président a ye nin fɔ ni Ethiopie kɔni u bɛna taa bɛn jumɛn kan Ethiopie nin fana kalekan don k'a k'a ka Brazil fa o ye kɛlɛ ji la a yɛrɛ y'a mɛn olu yɛrɛ ka Kanatu Suez o don ko batonba dɔ bolo kɛra ye bato min janya n'a bɛ conteneur 10 kɔ kun b'a la n'a yɛrɛ janya bɛ se mètre 400 ma tile ko dollar wari miliyɔn 15 walima 14 k'o bɛ se ka don ni ji labanna ka na a caman dun k'u bɛ ka kun min fɔ ko a bɛna fɔ bato in bolo kɛra cɛncɛn de la u yɛrɛ kɔni ko k'u bɛna girijaw ɲini giri min n'o bɛ se ka conteneur décharger mètre 50 k'a to ba kan mètre 50 ba kan ni gerekana cɛ 50 mètres u ka fɛn jaw ɲini min bɛ se ka conteneur décharger k'a to yen ka d'a kan conteneur ninnu don min bɛ conteneur bato ninnu dɔ bɛ conteneur 10 kɔ tan Ala nin bɛ fɔ kuranɛ na ale de ba kɔlɔn ɲɛ an bɛ ka kɛlɛ jiw ni fɛnw nɔfɛ mais an k'an tana ye Ala ko ye Misira ni Sudan ni Ethiopie filɛ kɛlɛ la ji nɔ ji ye jɛni ta ye kulo Ala ta tɛ k'o tɛ jɛ ji tɔmi kelen kɔ mais an k'an tɛ Ala ta fɛ an k'o tɛ se ka kɛ an dun bɛ kɛlɛ la Ala bolo fɛnw nɔfɛ Ala kɔni muɲunen don dɔrɔn sinon n'a ye ji in jɛ siɲɛ kelen o t'a bannen ye i y'a mɛn a bɛ kɛlɛ la a nɔfɛ a tɛ ne sago kɛ n bɛ sin k'a ja ye i y'a mɛn bateau ni conteneur tɛmɛna na an bɛ ko ye mais Ala muɲunen don diinɛ karabali t'a la i bɛ nin bɛɛ kɛ n'i m'a kɛ Ala bɛ t'i minɛ Ala k'an bɛn sababa ma ji ka kɛlɛ de bɛ Misira ale ni Sudan ani Ethiopie ani ɲɔgɔn cɛ hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen. بسم الله حملت القلم وكتبت به رحمة بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت min yɛrɛ ye kabila ko kɛlɛ Ethiopie fana k'o fana kɛra maaw ni ɲɔgɔn cɛ Ethiopie ni Sudan frontière ko kɛlɛ ani sɛnɛkɛlaw foroko kɛlɛ ka d'a kan Ethiopie Sudan y'a jalaki ko Ethiopie olu ka dugukolo caman minɛ k'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye fo k'u ka logement soso jɔ a kɔnɔ Sudan sɔrɔdasiw fana k'olu wulila k'u gɛn k'u karila ɲɔgɔn na ko maa caman sara maa dɔw jugina mais Sudan ko olu ka foro minnu bɛ yen k'u sera k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu minɛ n'o bɛ taa se sɛnɛkɛyɔrɔ 40,000 o bɔɲanko k'u sera ka o minɛ maa minnu kɔni tun bɛ yen k'olu gɛn ka bɔ yen i n'a fɔ kunnafoni kɔni y'a di cogo min o mana ko kɔni bɛ ta Ethiopie ni Sudan cɛ a tɔ tun kɛra menacement ye mais sisan enforcement tora ka tɛmɛ Sudan sɔrɔdasiw ni u yɛrɛ ɲumanna ko Ethiopie ka miliciens olu ni ɲɔgɔn cɛ
Éthiopie ale ni Sudan frontière la a bɛɛ kun ye mun ye jiko kɛlɛ min bɛ yen ala de b'u kisi ɲɔgɔn ma kɛlɛ ko maa b'a daminɛ waati dɔn mais maa t'a laban waati dɔn ala k'u bɛɛ sigi ka fɔ la farafinw de kɔni bɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. kulu an bɛ taa miyankala pari n'o ye kucala min y'an balimakɛ a n'an ka karamɔgɔ ale imamu jaabi a ka durusidenw olu tilala o dongo n'o semaine kun ye tɛnɛ tɛmɛnen ye maa caman bɔra n'o ye kuranɛba in durusi a yɛrɛ denmuso kulu o ye kuranɛ durusi a yɛrɛ denmuso an fana ye kalankanw kɛ an ka jɛ ko o ka kalankan ko o lamɛn ka d'a kan arabu ko al-ummu madrasa ko muso ko ba ye kalanyɔrɔ de ye ni ba kalanna ba bɛ se ka den caman sɔrɔ kalan min b'a bolo a bɛ se k'o don denw na kulun a bɛ se k'u dege sɛbɛnni na i y'a den fitinin fɛn fɛn kuranɛ durusi joona walima a sera seli sɔrɔ ni fɛnw na a ba de b'a ladɔnniya la wala i b'a sɔrɔ ba bɛ to k'a ladɔnniya la ka d'a kan ni ba bɛ ɲɔgɔn kan waati bɛɛ ni ayatul kurusiw kalan fɛnw kalan i b'a sɔrɔ ba kalannen don a bɛ to k'a ladɔnniya la ba ka kalan hamina ko ba don wa n'a kalanna a bɛ se ka société ɲɛ ni du ɲɛna dugu bɛ ɲɛ ni dugu ɲɛna quartier bɛ ɲɛ quartier fana ɲɛli kɔfɛ jamana ka ɲɛni bɛ yen an ka jɛ ka malimatu in k'a ka kuranɛ kalan ko o don lamɛn inshallah. a bɛ ka sura min kalan an ka jɛ k'a lamɛn. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. Lo ya kalanga ya me tata menenga de ne malmatu ye amala deli kalanu ala ku dafa jamana ne ne nga aga qur'ana ndoro ne barka bu libi ala ka jamana kisi ala ka tanga ala ka hera ala ka kanu ye kalma mi jabi refo ismailu dambele radio dambele kucala ani yere korobe mustafa silana donum be ni korom soba mama sila amafu ambabe no de bintan maga amafu kosobe ayre formandala ala ka kenya dana ma ala ka lafiya ke ana ay ka alla merje kulo befo kucala ko ambu fo kucala dine duyi dine dugu bara rekra rezo imase ngade de ilabe yanga dugu jona yanga la pari raga nga fami fama be ambe do ke kucala ka be ku fana kan sama do la ko fe namboro la mita maka maka unyemau o ka ministre so mumbe imurako ani hijuko kuna o fana ka kuma kofe haramu fulai ire asatu suhun al haramain no de abdurrahman suden sina chanyaw o fana kuna funi boka bi no kera kunu trata ka fo nyina sungolo in kono nana ko dungo do mo ba biduru olubi imurake dungo do mo ba keme olubi sali haramu kono yawmiyan no dungo do imurakela ba bidu ma wa biduru ani salikela mo wa keme 4 million francs ni ko bi sala kono sungolo labawna
o y'o kɛ 100 ye o bɛna ta k'a tɛ sɔrɔ ten dɛ ministre min bɛ hiji ko ni imura ko kunna mɔgɔ minnu n'u b'a fɛ k'a ko in kɛ o ye ko dɔ de sigi sen kan o k'a sɔrɔ ye vaccin 2 kɛ covid vaccin 2 ka sɔrɔ i la kulo baara ma wuli yan o fana kɔfɛ o k'a sɔrɔ tile 14 vaccin kura kelen kɔfɛ o k'a sɔrɔ tile 14 ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ kɛ walima maa minnu ye vaccin kɛ kɔrɔlen o kɛnɛyara o n'a ɲɔgɔn ani ka taa se misiri minnu kan ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la et puis k'u ka u ye internet fiɲɛ sira dɔ de sigi sen kan ko tamarina ani tawakal na i b'i ka données de don yɔrɔ in fɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'i kan ka taa n'i man ka taa ni condition minnu bɛ yen ni bi bilasirali minnu bɛ yen ko in kɔni kɔnɔ an bɛna ɲɛɲini kosɛbɛ n'a sɔrɔ maa bɛ bɔ kɔfɛ ka taa walima minnu bɛ sɔdiya kɔnɔ dɔrɔn don wa walima lahalaya jumɛn don ni banako in kɔni a kɛra baara dɛ a ye diɲɛ kɔrɔ ka sigi a sen sabara la hali alabato yɔrɔ mɛ sɔdiya kɛmɛ ka nin kɛ riyali wari bɛ maaw kun o ka wari tɔgɔ ko riyali maa tɛ ba wari la ko covid b'a la maa tɛ hali gan don i tɛgɛ la k'i bɛ covid minɛ maa tɛ misiri don ni wari cɛ bɛɛ b'a minɛ k'a kɛ ɲɔgɔn kan arubara nɔ bɛ ye papiye ni fɛnw na o min i bolo b'a jate a b'i kun o wari mɔgɔ bɛ girin k'a minɛ riyali o taara baga ye misiriw don ka da ka sali kima de y'a ka safaw sɔsɔ kira ma tulonkɛ safa ko la dɛ a ko an kana furancɛ to setanɛ la wa n'an tora ka furancɛ to k'an dusuku bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ maa minnu filɛ sali la sali ja kɛse kelen tɛ don i la maa n'u b'u mabɔ i b'a f'i ma sali yɛrɛ walahi ne kɔni t'a dɔn ko n bɛɛ n'i ka dalilu o yɛrɛ ye karamɔgɔ ye sinon ne kɔni t'a dɔn nin dalilu ye nin bɔ yɔrɔ min ne ma sɔn nin dalilu in ye dɛ ka mɔgɔ an mabɔ ɲɔgɔn na ka jama sali kɛ ne ma sɔn a ye walahi de b'a daminɛ ma sɔn a ye wa n tɛ sɔn a ye hali n'a bɛ kɛ haramu na hali n'a bɛ kɛ fɛn na ne ma sɔn a ye a ye gɛrɛ ɲɔgɔn na kira y'o de fɔ dalilu b'o de la k'a fɔ bana ta min ɲɛ ma dɔn a ye senw gɛrɛ ɲɔgɔn na maa hinɛ b'o de la a jamujamu yɛrɛ ji tɛ sɔrɔ bilen i y'a mɛn a jala sɔrɔ sumusumu o kɛra maa ti gɛrɛ ɲinɛ yɛrɛ a ma kɛ baara ye wa ko kɔni bɛ nin lahala in na kɔni ye densɔn min ta haramu kɔnɔ ye n'o ye maka misiriba yàrá an bɔra ka madina ta fɔ depuis waati jan tɛmɛnen mɔgɔ 100 de bɛ sala la don o don yawmiyan wa mɔgɔ 50 k'olu de bɛ imura kɔni kɛ wala k'olu de bɛ imura kɛ o ka fɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na et puis fana a tɛ sɔrɔ fo k'a sɔrɔ vaccin i y'o kɛ kulu m'a fɔ n ko ko la a bɛna kɛ diyagoya de wala i tɛ voyager ka don avion na n'a ma y'i la walima i tɛ don maaw ka dugu la u bɛ diɲɛ monopoliser tan de o b'a fɛ ka diɲɛ bila taabolo kura wɛrɛ de kan o de bɛ ko in kɔrɔ janfa caman b'a la ne kɔni bɛ min fɔ duwawu la mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ vaccin n'i ma ɲi b'a kɔ i kalifa ala la dɛ bisimilahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fi samai wa huwa samiul alim i k'i janto duwawu in na ala k'i kisi kafiru ka janjugu an'u ka duwawu an'u ka fɛɛrɛ jugu ma ni vaccin min k'i la ayatul kursi kalan i ka kulu alaw kalan i ka kulu alibi falaki kalan i ka kulu alibi nasi kalan ka d'a kan filɛ k'a kɛ diɲɛ taabolo dɔ de ye maa dama n'i bɛ don vɔli la diɲɛ kɔ i b'a fɔ a ka k'i la o de misiri tɛbɛ i m'a fɔ yan n ko bɛna kɛ de e bɛ se k'a fɔ a tɛ k'i la o tɛ kun i fɛ don min sa ni ala ye hiji nɔgɔya ni k'i bɛ taa walima i b'a fɛ ka voyager ka taa jamana na kɔfɛ o b'a fɔ ko a tɛ ɲɛ f'i k'a kɛ ala k'an kisi u ka janjugu tɔɔrɔ ma wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔden ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. bismillah فيك رسمت الورد الأحمر والشاطئ والرمل الأصفر فيك رسمت الورد الأحمر min ye Brésil ye ko bana in 24 heures tɛmɛnen ko a kɔlɔlɔ bonyana ye dɛ 24 heures tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔ ko bana in ye maa min fa Brésil depuis bana in ka daminɛ olu fɛ yen 24 heures tɛmɛnen ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ka d'a kan ko a ye mɔgɔ 4,000 ani kɔ a y'o de fa 24 heures tɛmɛnen mɔgɔ 4,000 ni kɔ Brésil kɔni ka d'a kan depuis bana in daminɛnen o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ voilà depuis bana in daminɛna o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mɔgɔ 4,000 ani kɔ 24 heures kelen o kɔnɔna na 4,000 ani mɔgɔ 195 Brésil yɛrɛ ko n'i y'a population jateminɛ mɔgɔ 200,000 ani 12 kunnafoni in ka fɔ la wa ko Amérique kɔfɛ bana in ye kɔlɔlɔ min se yen
ko a ma deli k'a ɲɔgɔn se yɔrɔ la ni Amérique kɔfɛ ko y'a sɔrɔ semaine tɛmɛnen fana tile kelen mɔgɔ 2,750 ani 57 k'a y'o de faga o bɛɛ n'a ta olu ka président ma sɔn ka don confinement na ko o tɛ solution ye ale ma sɔn Brésil yɛrɛ kɔni kɔnɔ bana in ye fagali min kɛ yen ko a bana in a taara se fo mɔgɔ 300,000 ani mɔgɔ 70,000 ani mɔgɔ 70,000 ani kɔ bana in bɛ mɔgɔ min na yen k'o ye mɔgɔ 13,000,000 ko bana in a b'olu de la yen i n'a fɔ bɛ k'a fɔ cogo min kɔni na yen Brésil yɛrɛ ko min ye diɲɛ kɛnɛya tɔnba maaw ko kɔni bɛ ka jalabikili caman ɲɛsin Brésil ma ka laban k'a yɛrɛ tun ko bana kura ye n'o ye deuxième tour ye ko bɛ sɔn ka se u ma dɛ i n'a fɔ bɛ k'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min a ko kɔni bɛ nin lahalaya in na a kumaw cayalen don diɲɛmɔ fɛ kosɛbɛ et puis fana Brésil olu yɛrɛ bolo fɛn min ye vaccin ko ni fɛnw ko o fana bɛ ka sumaya o n'a ɲɔgɔn mais vaccin minnu yɛrɛ bɛ k'a dilan a bɛ ɲini ka bɔ olu la o vaccin kɔni kɛlen ne ma nafa kɔni y'o la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen فيك رسمت السهل الأخضر فيك رسمت السهل الأخضر والراية والوجه الأنور ɲɛkɛnɛ tɔnba maaw u ye kunnafoni di kɛ ko semaine tɛmɛnen in kɔnɔ i kɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko bana in yakubayara kosɛbɛ ka d'a kan diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ semaine kelen ko bana in ye maa 4,000,000 ni kɔ de minɛ maa 4,000,000 ni kɔ semaine kelen kɔnɔ o kɔrɔ don o don a ka ca mɔgɔ 100,000 sɛgɛ don o don a ka ca 100,000 a bɛ minnu minɛ diɲɛ kɔnɔ ko k'a daminɛ le 29 mars ka taa bila le 4 avril ko maa 4,000,000 ni kɔ bana in y'olu de minɛ diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko semaine tɛmɛnen a cayara n'o ye 100 sarada la ni 5 o bɔɲango ye ni de ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ semaine tɛmɛnen fana kɔnɔ ko maa min sara bana in kɔnɔ semaine kelen o ye mɔgɔ 71,000 o fana cayara ni semaine min dara o fana kan ni waati ninnu na ko a ko kɔni bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ Europe yɛrɛ kelen kɔnɔ bana in ko maa 1,000,000 ni kɔja a yor'olu de la Europe yɛrɛ kelen kɔnɔ bana in maa min sara o semaine in kɔnɔ o ye mɔgɔ 24,000 ani kɔ ye i n'a fɔ y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bana in bɛ mɔgɔ min na sisan ko a ka ca mɔgɔ 100,000 ani mɔgɔ 30,000 ani mɔgɔ 100,000 ani mɔgɔ 59 ani mɔgɔ 184 wala mɔgɔ 130,000 kɔ ko bana in a b'olu de la a y'olu de minɛ quoi kɛnɛya taw n'olu bɔra la a tɛ nin bɔ kuma fɔcogo la ko bana in dangari kɛ maa min na diɲɛ bɛɛ datugura min kama kulu ni diɲɛ bɛɛ jɔ b'a sen na min kama fo ka misiri saliw to yen mɔgɔ 2,000,000 ani mɔgɔ 800,000 ani mɔgɔ 42,000 ani mɔgɔ 325 san kelen kɔnɔ k'a sɔrɔ san kɔnɔ ko sigariti ni dɔlɔ a dɔw ka sata bɛ maa 600,000 bɔ san kɔnɔ dɔw ta ye maa 300,000 ni hadamaden ka kɛnɛya kɔlɔsitɔ kulu dulɔso man ka ye diɲɛ kɔnɔ ni hadamadenw ka kɛnɛya kɔlɔsitɔ ko diɲɛ mɛnsi bɛ jɔrɔ la sigariti man ka ye diɲɛ kɔnɔ ni hadamadenw ka kɛnɛya kɔlɔsitɔ dɔrɔgu man ka ye diɲɛ kɔnɔ wala ko wɛrɛ de b'u bolo ko in na o de kɔsɔn silamɛw kana tugu kafiriw kɔ silamɛw ka kuntilenna kan ka bɔ ala ta ala kira ta mais kafiriw k'i kɛ maɲɔkala banfula ye n'u ko min ye ko fini do kiri n'u ko tɛ e ko ta maa minnu tɛ sali u bɛ ka maaw décourager sali la u bɛ ka maaw saliya sali kɛli la o mana maaw k'u janto o lahalaya in na a kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ a kumana ko bana in nin diɲɛ bɛɛ giri ka jɔ yen a ma maa 3 bɔ mais banaw bɛ bana na n'o ye sigariti ye n'o ye dɔlɔ ye olu dɔw kelen ka fata o 2 dɔlɔ kelen ko kelen bɛ 600,000 bɔ dɔw yɛrɛ bɛ se 300,000 ma ni yɛrɛ bana ko in a ye diɲɛ yɛrɛ sigi a sen sabara kan sɔrɔ ni a nasiraw la wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما almayi olu ka mayaso min bilalen don ka kow jateminɛ olu ko ka san bilisɛ ko a dɛsɛra ka da ka wari min votera ka bila dɔ de farala o kan fo min farala kan o kuma sigi ni min ye o taara se fo dollar wari miliyari 100 ani miliyari 89 kɔ
189 milliards et quelques kada ka ku yemi ka sabu ke bananye ngo wari mbuka mo bo wari mo bo bara yoro datula o bara yoro kana ta faytira war bi obligé ka boka di uluma o bara yoro minu fara kanga impôt di kulolu joledo a perdi ka bone orgo lu ka fendi kana imbola o impôt tena jamana fana de bi war do boka di o société ma somazini o lu fana kana ta faytila amna fo bin jogo fla ka kololo bade se almayma anyara boraka fale sisogo alebe almay ala yɛrɛ donna kunu kati tɛsforo la a yɛrɛ kunnafoni caman di Europe yɛrɛ hali n'a sɔrɔ min bɛ sara ta ni bɛ gouvernement ba dɔ bɛ bɔ i ka sara la minnu yɛrɛ tun bɛ baara la société la n'olu tun tɛ gouvernement ye i y'a mɛn i bɛ wari ta société la ni société bɛ ka baara kɛ de kolo n'o fana jɔlen don i b'a kɛ cogo di a laban ko gɛlɛya de a ko bonyana dɛ wari minnu bɛ kana ko maaw k'a faamu ni wari ma sɔrɔ kana k'u kana jateminɛ n'a fɔ ko wɛrɛ don dɛ olu yɛrɛ b'u k'u yɛrɛ ɲini a ko la sisan a ko ka gɛlɛn fo k'a fɔ a to ten o mana Allemagne yɛrɛ kɔni y'a ta da kɛnɛ kan olu yɛrɛ ka nin ko in k'a fɔ Allemagne k'a fɔ dɔ ka fara ka Bilise ka taa kuma sigi ni min ye ko a bɛ ɲini ka se san 30 bɔɲɔgɔn ma u ka Bilise ka taa hôtel la ni lahalaya la o ye san 30 ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o kumana a kɛra kɔlɔlɔba ye u bolo yen hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kɛ n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم. kunnafoni dɔ ye yirali kɛ ko Turki kɛlɛkɛminɛn don a kɛlɛkɛ pankuru don n'o y'u ka armée de l'air avion dɔ ye ko binna bi araba k'a binna Turki yɛrɛ kɔnɔ yen k'a kɛra sababu ye ko avion bolila yɛrɛ o tora a la kunnafoni telen kɔni mun don a binkun ye jumɛn ye a binna lahala jumɛn kama an donna kunnafoni na k'a sɔrɔ o walawalali kɔni o ma da kɛnɛ kan diɲɛ kɔnɔ ni dun ka kɛlɛminɛnw tora ka bin a b'i ka marché san ka bin o k'a k'o jateminɛ o k'a k'o da kɛnɛ kan n'a dabaraba b'u da lɛfɛ la sisan hali bi sa an bɛ Ala de deli wari ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Turki awa fɛn min ye Union européenne o ɲɛmaa ko kun taara bɔ Turki ani Turki président ye ɲɔgɔn ye a kɔni taale a ko k'ale kamana guwanen don Turki u ka droit de l'homme ko lahalaya la ka d'a kan Europe ni Turki u bɛ sigi ɲɔgɔnya na hali ni Turki ti ma sɔn ka don Europe la walima a bɛ k'a ɲini Europe ɲɛ condition min fɔ Turki fana ma sɔn o ma o fila bɛɛ tun tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan Europe ka ciden kɔni nalen n'o y'u ka ɲɛmɔgɔ ye o kɔni ko Turki olu kamana guwanen don Turki ko a ka droit de l'homme o ka fɔ la k'a tɛ ka respecter surtout kɔsɔn in na Turki ko a sen bɔra gordieniya ko min n'u b'a fɛ ka don musow ka droit la ka musow ko siya wɛrɛ bɛ yen ne ye cɛ ye f'i ka sɛbɛn de ɲɛ cɛ ye kulun ko in b'o de nɔfɛ n'i ye muso f'i ka sɔn i ka musoya ma n'i ma sɔn ma i musotɔ i bɛ se k'a fɔ i ye cɛ ye walima i cɛtɔ i bɛ se k'a fɔ ne ye muso ye i b'o sɛbɛn papier la o de b'u bolo sen o de kuma fana bɛ ka don Mali papier la i cɛtɔ k'i ɲininka k'i ye cɛ de ya i ni bonsi jɔlen muso yɛrɛ n'a sin jɔlen i yɛrɛ b'a dɔn muso don k'i ɲininka k'i ye muso ya n'i ma sɔn dɔrɔn n'e k'e tɛ muso ye k'e gorijɛgɛnen ye walima e cɛ de ye i b'o don i ka papier la o de kosɔn Ala ma baga ma gansan ni Ala k'i de filɛ diɲɛ kɔnɔ yan an bɛ Ala ka fɛnw sama ka dumuni kɛ ka fa fɛn kirikalanw dɔrɔn diɲɛ wari baw de bɛ taa voter nin na min bɛ dugukolo yɛrɛ dɛfiri kun bɔ maaw kan halaki don dɛ o de kosɔn Ala k'an kisi Ala ka danga ma ko n'a y'i danga fɛn fɛn ye sira n'i bɛ gɛrɛ Ala la Ala b'i mabɔ a la n'o de wa ni projet de filɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na ko droit de l'homme ko musow ka hakɛ kɔlɔsili o min tun bɛ Turki y'a ye de o kun bɛna u bɛ ka to ka den k'a fɔ bɛ nin de don a la Turki ko k'ale ye sen bɔ a la o kɛmɛ k'a da tulu ni jaba de la o la ko fɔ Turki k'i sen don o de la Turki ko k'a n'u ka laada tɛ taa ale n'olu ka sigi cogo tɛ taa i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min wa hali bi sa an bɛ Ala de deli wada ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Kulu ni mi dansi kɛ bi dɔnnibaaru la an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ se ma an ka fɔtaw ani an ka kɛtaw ani an ka ŋaniyataw u bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ Ala k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
balimakɛ salamu alaikum safunɛ kura min bɔra ko safunɛ 5 a fɔra ko fura caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'a ma la. balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safunɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ s'a dɔnbagaw ma an k'u ɲininka safunɛ bɛ min furakɛ. balimakɛ yan balimamuso a y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safunɛ 5 ale ye safunɛ ye safunɛ min bɛ yen n'a n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safunɛ 5 maa caman b'i ɲininka k'a fɔ ko safunɛ 5 safunɛ 5 a olibulama o bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye zituni n'i y'ale ko fɔ dɔrɔn fɛn min farikololabana a b'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma safunɛ 5 fɛn min y'a nɛrɛmugulama ye an minnu bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka baara o ye farikololabaara ye i b'a fɔ baara kologirinw e ka safunɛ 5 e k'a nɛrɛmugulama k'o sɔrɔ k'i farikolo ko n'o ye i bɛna lafiya i bɛn'o sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safunɛ 5 ye a kɔngɔn o fɛnɛ bɛɛ an minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safunɛ 5 e k'a kɔngɔnnama in k'o sɔrɔ k'i ko n'o ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na aw minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw ta yɔrɔw ka ca ayiwa aw don yɔrɔw ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safunɛ 5 aw b'a jɛmannama ɲini bari sabula ale jɛmannama in n'i y'i kun n'ale i ni kasa duman i n'o bɛ tugu ɲɔgɔn na ayiwa safunɛ 5 nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safunɛ 5 faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a yira ko k'i to safunɛ 5 kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa e farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. kayi a n'a kɛrɛfɛsigibaw aw minnu mago bɛ safunɛ 5 la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36. alaikum yokodon so baralaw salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum technicien warabaw salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum journaliste baw salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yo. Renforcement des compétences des acteurs de la décentralisation en matière de coopération et de partenariat.